For our meditation, let us turn to the book of Deuteronomy. আর আমাদের ধ্যান জন্য আমরা আজকে দ্বিতীয় বিবরণ দেখব। Deuteronomy chapter 8, third word. আর দ্বিতীয় বিবরণ তার 8 অধ্যায় 3 পদ। आज के हमारे ध्यान के लिए व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय का 3रा वचन पढ़ेंगे। Deuteronomy chapter 3, 8. व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय का 3रा वचन। দ্বিতীয় বিবরণ তার 8 অধ্যায় 3 পদ। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिससे तू और न तेरे पुरखा जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। He might make thee know that man do not live by bread only, but by every word that proceed out of the mouth of God. फिर वो मन्ना जिसने ना तो तू इसीलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু সদাপ্রভুর মুখ হইতে যাহা যাহা নির্গত হয় তাহাতে মনুষ্য বাঁচে। What God want to teach us, man not live by bread only, but he will live by the word which proceed out of the mouth of God. परमेश्वर ये सिखाना चाहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, लेकिन परमेश्वर से जो वचन मुंह से जो वचन निकलता है उसी से वो जीवित रहता है। আর ঈশ্বর এটা শেখাতে চায় যে তিনি শুধু মানুষ শুধু রুটিতে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ থেকে নিঃসৃত বাক্য যা বেরিয়ে আসে তা থেকে মানুষ বেঁচে থাকে। God should speak to us, every one of us, according to His will. Let us pray one minute. ये वचन के द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा के द्वारा हम सबसे बातें करना चाहिए, इसलिए आइए थोड़ी देर प्रार्थना करें। আর এই বাক্যের দ্বারা যেন ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলে, আসুন তার জন্য আমরা 1 মিনিট প্রার্থনা করি। हालेलुया। तुझो बड़ा बशड़ा बगति ओए बात कर दे हालेलुया। स्पीक टू द पीपल। तुझो बड़ा गटा बगटा ओए हालेलुया। स्तोत्रम प्रेज द लॉर्ड 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 ओए हालेलुया। Convention means lot of word of God come out of the word mouth of God. सम्मेलन कहने से परमेश्वर के मुंह से निकलने वाली वचन है। আর সম্মেলন বলতে প্রভুর মুখ থেকে যে সমস্ত বাক্য বের হয় তাকে বোঝায়। Fasting prayer, chain prayer, Bible study, tarry meeting, all the word of God proceed out of the mouth of Lord Jesus Christ. उपवास की प्रार्थना, श्रृंखल की प्रार्थना, सुसमाचार की सभा, ये सब से परमेश्वर की वचन ही केवल निकलती है। উপবাসের প্রার্থনা, সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা, এই সম্মেলনের যে সমস্ত প্রার্থনা, সমস্ত কিছু ঈশ্বরের মুখ থেকেই সমস্ত কিছু বের হয়। Food, I want this food, I want that food. People going on want to live depending upon the food and want to live in the world. साधारण तौर से लोग जो है जीवन बिताने के लिए इस संसार में भोजन के ऊपर वे लोग भरोसा करते हैं। আর সাধারণত মানুষেরা ভোজনের দ্বারা তারা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য ভোজনের দ্বারা তারা নির্ভরশীল। How many of you believe that I am going to live by the word of God which proceed out of the mouth of Jesus Christ? लेकिन आप में से कितने लोग विश्वास करने के लिए करते हो कि जो परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता उसी के द्वारा ही मैं जीवित रहूंगा? কিন্তু আপনাদের মধ্যে কতজন বিশ্বাস করেন যে আমরা প্রভু যিশুর মুখ থেকে যে বাক্য বের হয় তার দ্বারা আমরা জীবিত থাকব? एक मिनट हाथ उठा के हालेलुया बोलिए। আর একবার হাত তুলে হালেলুয়া বলুন। হালেলুয়া। Therefore we are going to live by the word of God which come out of the mouth of Lord Jesus Christ. इसीलिए जो यीशु मसीह की मुंह से निकलने वाली वचन के द्वारा ही हम जीवित रहेंगे। আর এই কারণে প্রভু যিশুর মুখ থেকে নিঃসৃত বাক্যের দ্বারাই আমরা জীবিত থাকিব। We got to find out and heed the word of God so that our heart will be filled with the joy and rejoicing in our life. हम परमेश्वर की वचन को ढूंढकर उसे खाना चाहिए, तभी वो हमारे हृदय में बसेगा। আর ঈশ্বরের বাক্য খুঁজে আমাদের ভোজন করা উচিত, তাহলে তিনি আমাদের হৃদয়ে বসবাস করবে। Praise be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम की स्तुति हो। আর প্রভু যিশুর পবিত্র নামে ধন্যবাদ হোক। This we can read from the book of Jeremiah chapter 15-16. यिर्मयाह की किताब 15 अध्याय का 16 वचन में हम पढ़ते हैं। আর যেরেমিয়া তার 15 অধ্যায় 16 পদে আমরা দেখি,
जब तेरे वचन तेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। তোমার বাক্য সকল পাওয়া গেল আর আমি সেগুলোকে ভক্ষণ করিলাম। তোমার বাক্য সকল আমার আমোদ এবং চিত্তের হর্ষজনক হইল, কেননা হে সদাপ্রভু বাহিনীগণের ঈশ্বর, আমার ওপরে তোমার নাম কৃতিত্ব হোক। The words were found and I eat them, and the word were joy and rejoicing to my heart. और तेरे वचन को मैं पा लिया और मानो उसे मैं खा लिया, वो मेरे मन के लिए हर्ष और आनंद का कारण हुए। আর তোমার বাক্যকে আমরা পেলাম আর সেইগুলোকে খেলাম আমোদ ও চিত্ত যা আমার হর্ষজনক ছিল। So we request humbly every one of us that during the evil and wicked world, read the word of God, hear the word of God, and walk according to the word of God. ये बुरी संसार में मैं सबसे विनती करता हूँ कि आप हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसे समझिए और उसी को खाइए। আর এই মন্দ সংসারে আমি প্রত্যেকের কাছে বিনীত অনুরোধ করছি যে আপনারা ঈশ্বরের বাক্য পড়ুন, খুঁজুন এবং খান, তাতে আপনি জীবিত থাকবেন। We have to find out the word. What is the word of God? Word of God himself itself is Jesus Christ. Word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह आप ही वो वचन है। আর ঈশ্বরের বাক্যে বলছে প্রভু যিশুই সেই বাক্য। This we can read from the book of John the Gospel chapter 1:1. यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय का पहला वचन में हम उसे पढ़ते हैं। আর জন লিখিত সুসমাচার তার প্রথম অধ্যায় প্রথম পদে আমরা দেখি এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था। আদিতে বাক্য ছিল এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিল এবং বাক্য ঈশ্বর ছিল। Boy, we have to eat the word of God instead of eating different kinds of meals. The word itself is Jesus Christ in our life. हम जैसे भांति भांति के भोजन खाते हैं उसी प्रकार हमारा यीशु मसीह ही वो वचन है जो हम उसे खाना चाहिए। আর যেভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের খাওয়া খাই, আমাদের প্রভু যিশু সেই খাদ্য সেইভাবে তাকে খাওয়া উচিত। Praise be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। আর প্রভুর পবিত্র নামের গৌরব হোক। Today is a fasting day for all our faith home. आज हमारे लिए सारे जगहों में उपवास की दिन है। আর আজকে আমাদের জন্য সমস্ত বিশ্বাস বাটিকায় উপবাসের দিন। Set aside the food and drinks in our life. We have to listen to the word of God, hearing the word of God, eat the word of God, and get blessing, get a new life in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को हम सुनकर उसे खाकर अपने जीवन में एक नए जीवन को प्राप्त करें। আর আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্য শুনে সেটা খেয়ে আমরা একটা নতুন জীবন প্রাপ্ত করি। So many problems, trials and temptations we are facing day to day in our life. हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हम कई प्रकार के परीक्षा और आजमाइशों का सामना करते हैं। আর আমরা প্রতিদিনের জীবনে নানান ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হই। We have to overcome them. We have to claim victory in our trials and temptations, for which we need a fasting in our life. उसी के ऊपर हम जय पाने के लिए हम दावा करना चाहिए और वचन को हमारे जीवन में रखवाली करना चाहिए। আর তার উপরেই জয় পাওয়ার জন্য অর্থাৎ সমস্ত সমস্যা উপরে জয় পাওয়ার জন্য আমাদের উপবাস রেখে প্রার্থনা করা উচিত। Actually, we read that about the life of Esther. He was an ordinary woman, became a queen of great king. 3 days, no drink, nothing to eat. हम एस्तर के बारे में पढ़ते हैं, वो एक साधारण स्त्री थी लेकिन एक रानी होके बदल गई। वो 3 दिन तक उपवास किया, ना पानी पिया ना कुछ खाना खाई। আর আমরা ঈশ্বরের ব্যাপারে জানি তিনি একজন সাধারণ মহিলা ছিলেন, কিন্তু তিনি 3 দিন তিনি না খেয়ে না পান করে তিনি উপবাস করে প্রার্থনা করেছিলেন। Praise be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम की स्तुति हो। আর প্রভু যিশু পবিত্র নামের গৌরব হোক। This we can read from the book of Esther chapter 4:1-6. আর एस्तर की किताब 4 अध्याय का 16 वचन में हम इसे पढ़ते हैं। আর এস্তেরের পুস্তক তার 4 অধ্যায় 16 পদে আমরা দেখি।
তুমি যাও সুশনে উপস্থিত সমস্ত জিহুদীকে একত্র করো এবং সকলে আমার নিমিত্ত উপবাস করো। 3 দিবস দিনে কি রাত্রিতে কিছু আহার করিও না, কিছু পান করিও না, আর আমিও আমার দাসীরা তদ্রূপ উপবাস করিব। এই রূপে আমি রাজার নিকটে যাইব, তাহা ব্যবস্থা বিরুদ্ধ হইলে যাইব, আর যদি বিনষ্ট হইতে হয় হইব। तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मर्दके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। neither eat nor drink. वो ना तो कुछ खाए ना तो कुछ पिया। আর তিনি না কোনো কিছু খেয়েছেন এবং না কোনো কিছু পান করেছেন। What happened in the life of the newly ordained king, a queen? जो नई से रानी होकर वो नियुक्त किया गया था, उसकी की गई थी, उसके जीवन में क्या हुआ? আর তিনি নতুন রানী হয়ে যখন নিযুক্ত হয়েছিল তার জীবনে কি হয়েছিল? His own people, Jewish, were under attack in her time. उसके समय में उसके अपने ही लोग नाश होने वाले थे। আর তার সময় জিহুদীরা বিনষ্ট হচ্ছিল। So he go to the presence of king. इसीलिए उसे राजा के सम्मुख में जाना था। আর এই কারণে তাকে রাজার সম্মুখে যাওয়া প্রয়োজন ছিল। His people, Jewish people were killed. Jewish people were killed. यहूदी लोग जो मार डाले जाने थे। আর জিহুদীদের সেই সময় হত্যা করা হচ্ছিল। He was very much worried, annoyed, so he want to go to the presence of God. वो बहुत ही चिंतित थी, इसीलिए वो राजा के सम्मुख में जाने के लिए चाहती थी। আর সে অত্যন্ত চিন্তিত ছিল, সেই কারণে সে ইস্তের রাজার কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। In these days also this is going on in our life. इन दिनों में भी हमारे जीवन में भी इस प्रकार से होती है। আর আমাদের জীবনে এই দিনে এই রকম হচ্ছে। The small country, Jewish, is under attack. Terrorists are making havoc in their life, destroying them. अभी जो यहूदियों का देश बहुत ही छोटा देश है, वो भी अभी आतंकवादियों के द्वारा घिरा हुआ है। আর আমাদের ইসরায়েল যে অত্যন্ত ছোট দেশ, তিনি চারিদিক দিয়ে সেই সমস্ত আতঙ্কবাদীদের সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা বেষ্টিত আছে। In our life also, no one except the King of Kings, Lord of Lords, Jesus can give a deliverance from the hands of Hamas, the terrorists in our life. हमारे जीवन में भी इस प्रकार के हमास के जैसा वादियों से भी हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो हमें ही छुड़ा सकता। আর আমাদের জীবনে যে হামাসের মতন সন্ত্রাসবাদী আছে, তাদের হাত থেকে রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু, সেই প্রভু যিশু তিনি আমাদেরকে উদ্ধার করতে পারেন। So Jesus should be the King of Kings and Prince of Peace, should be our refuge, and under his mighty being we should come in our life. हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु ही हमारा शरण स्थान होना चाहिए, और उसके पंखों तले हम आना भी चाहिए। আমাদের রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু, তিনিই আমাদের শরণস্থান এবং তার পক্ষের নিচে আমাদেরকে আসতে হবে। Perish, I come to the king. अगर मैं नाश हो गई तो नाश हो गई, लेकिन इसी दशा में मैं राजा के सम्मुख में जाऊंगी। আর আমি যদি বিনষ্ট হই তাহলে হইব, কিন্তু এইভাবেই আমি রাজার সম্মুখে যাইব। Praise be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति हो। প্রভু যিশুর পবিত্র নামের গৌরব হোক। When we are coming under the pressure and having problem and trials, we are seeking the presence of other people, we think that we may get a relief in our life. कहीं समय में जब हम इसी प्रकार कहीं प्रकार के दबाव में, कहीं कष्टों में जाते हैं, तब हम अपने जीवन में एक छुटकारा को चाहते हैं। আর যখন আমাদের জীবনে নানান ধরনের পরিস্থিতি, খুব চাপ থাকে, নানান কষ্ট থাকে, যখন এই ধরনের পরিস্থিতি থেকে যাই, তখন আমরা নানান রূপে সেখান থেকে আমরা শান্তি পেতে চাই। Oh, we have to go to the presence of the King of Kings, Prince of Prince, Lord of Lords, Jesus Christ in our life. हमारे जीवन में हम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु के सम्मुख में हम जाना चाहिए। আর আমাদের জীবনে রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু সাক্ষাতে সেই সময় যাওয়া উচিত। With our food and drink and sanctifying, we will be able to be found, go to the presence of the King Jesus Christ in our life. हम कुछ खाने बिना पीने बिना हम हमारे राजाओं का राजा के सम्मुख में जाना चाहिए। আর আমরা না কিছু খেয়ে না কিছু পান করে উপবাস নিয়ে রাজার সাক্ষাতে আমাদের যাওয়া উচিত।
Whatever may be our trials and temptations, battles, He will fight for us, give a victory in our life. तभी वो हमारे जीवन में जो हमारे कष्ट समस्या है उसी के साथ वो युद्ध करके हमें जय देगा। আর তাতেই তিনি আমাদের কষ্টের সময় আমাদের হয়ে তিনি যুদ্ধ করে আমাদেরকে জয় দেবে। You all come to the presence of God. You think that I come to the presence of the mighty and greater King presence this morning. आप परमेश्वर के सम्मुख में आए हो, इसीलिए आप मन में ऐसा सोचना चाहिए कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजाओं का राजा के पास में आया हूँ। আর আপনি ঈশ্বরের সম্মুখে এসেছেন, এইভাবে চিন্তা আপনার হৃদয়ে থাকা উচিত যে আমি রাজাদের রাজা প্রভুদের প্রভুর সাক্ষাতে এসেছি। You think you come to the presence of the King of Kings, you are not to worry about anything, you are not to worry about your sicknesses, you are not to bother about your problem, trials in our life. आप परमेश्वर के सम्मुख में आए हैं, इसीलिए आपने बीमारी के बारे में, अपने कष्टों के बारे में आप चिंतित नहीं होगे। আর আপনি যখন ঈশ্বরের সাক্ষাতে এসেছেন তখন আপনার রোগের ব্যাপারে, আপনার নানান সমস্যার ব্যাপারে, কষ্টের ব্যাপারে আপনি চিন্তিত হবেন না। How many of us believe, how many of us say, I come to the presence of the King of Kings, Jesus, this morning? कितने लोग विश्वास करते हैं और ऐसे कह सकते हो कि हाँ मैं परमेश्वर राजाओं का राजा के सम्मुख में मैं आया हूँ। আর কতজন বিশ্বাস করেন না এইভাবে বলতে পারবেন যে হ্যাঁ আমি রাজাদি রাজা প্রভুদের প্রভু যিশুর সাক্ষাতে এসেছি? How many of us faithfully say, I come to the presence of the King of Kings in my life? कितने लोग ऐसे वफादारी से कह सकते हो कि हाँ मैं प्रभुओं का प्रभु के सम्मुख में हूँ? আর কে কতজন এইভাবে বিশ্বস্তভাবে বলতে পারবেন, দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারবেন যে হ্যাঁ আমি রাজাদের রাজা প্রভুদের প্রভু সাক্ষাতে এসেছি? Let us raise up our hand. One hallelujah. हमारे हाथों को उठाते हुए एक हालेलुया बोले। আসুন আমাদের হাত তুলে একবার জোরে হালেলুয়া বলুন। হালেলুয়া। You all come to this morning in the presence of the King of Kings, Jesus. ये सुबह के समय हम राजाओं का राजा के सम्मुख में आए हैं। আর এই সকালবেলা আমি রাজাদের রাজার সাক্ষাতে এসেছি। Praise be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति हो। আর প্রভু যিশু পবিত্র নামের গৌরব হোক। He will go in front of us, go ahead of us. He meet all our requirements, needs in our life. जब हम उसके सम्मुख में जाएंगे वो हमारे सारी जरूरतों को मुलाकात करेगा। আর যখন আমরা তার সাক্ষাতে যাব তিনি আমাদের সমস্ত প্রয়োজন নিয়ে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। Now we feel the presence of Lord Jesus Christ, everyone this morning in the presence of God. आज सुबह के समय में भी हम परमेश्वर के सम्मुख को अनुभव किए। আর আজকে সকালবেলা আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিকে উপলব্ধি করেছি। Not to be worried about what is going round the corner. We see Jesus present in our heart. हमारे हृदय में परमेश्वर का सम्मुख है, इसीलिए हमारे चारों ओर जो हो रहा है उसको देखकर हम चिंतित नहीं होना। আর যেহেতু আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি আছে এই কারণে আমাদের চারিপাশে কি হচ্ছে তার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন নই। So when this newly ordained queen come to the presence of God, the king knew all our grievances and get rid of all the grievances, demolish that Jewish enemy. जब वो नई से रानी जो नियुक्त की गई थी, जब वो राजा के सम्मुख में आई, सारे कानून के विरोध में वो राजा के सम्मुख में गई। আর যখন সেই রানী তিনি নিযুক্ত হলেন আর যখন সে রাজার সাক্ষাতে সমস্ত আইন কানুনের বিরুদ্ধে হয়ে গেলেন, That at the time the enemy of Jewish, that Haman was destroyed, killed. वहाँ पर हम देखते हैं उसी समय यहूदियों का जो शत्रु हामान था वो नष्ट किया गया। আর আমরা দেখি সেখানে যে জিহুদীদের শত্রু হামান ছিলেন তাকে বিনষ্ট করা হলো। In my life also we come to the presence of God, presence of Jesus Christ. He will destroy all our enemy whomsoever from wherever they come in our life. जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं उसी प्रकार उसी समय में हमारे जीवन में आने वाली हर एक शत्रु, हर एक समस्याओं को हम नष्ट कर सकते আর हैं। আমরা যখন আমাদের জীবনে ঈশ্বরের সাক্ষাতে আসি তখন আমাদের সমস্ত ধরনের যে শত্রু আছে সেই সমস্ত শত্রুকে আমরা পরাজিত করতে পারি। Praise be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति हो। আর প্রভু যিশু পবিত্র নামের গৌরব হোক। Who is the King of glory? King of glory. वो राजा, वो महिमा का राजा है। আর তিনি মহিমার রাজা। This we can read from the 24 Psalms last. भजन 24 का आखिरी वचन में हम पढ़ते हैं। আর গীত 24-এর শেষ পত্র আমরা দেখি। তিনি প্রতাপের রাজা। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। The Lord of hosts shall reign in Mount Zion,
and in Jerusalem and before his ancients gloriously. 24, 9, 10. হে পুরুদ্ধা সকল মস্তক তোলো, হে চিরন্তন কবাট সকল মস্তক উত্থাপন করো। প্রতাপের রাজা প্রবেশ করিবেন, সেই প্রতাপের রাজাকে বাহিনীগণের সদাপ্রভু, তিনি প্রতাপের রাজা। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी का राजा है। They shall not drink wine with a song, strong drink shall 24, last 2 words. আর 24 গীতের লাস্ট দুটি পদ। Lift up your gates, O ye gates. Even lift Who is this King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory. Selah. Who is this King of glory? Is Jesus Christ. ये प्रतापी राजा कौन है? यही यीशु मसीह है। আরে প্রতাপের রাজা কে? সেটাই প্রভু যিশু। He want to come, want to enter in our life. वो हमारे जीवन में आना चाहता है, আর সে আমাদের জীবনে আসতে চায়। We have to lift up our heads. इसीलिए हमारे सिरों को ऊंचा करे। আর এই কারণে আমাদের মস্তককে উত্তোলন করুন। Everlasting King. वो सनातन का परमेश्वर है। আর তিনি সনাতন ঈশ্বর। Who is this King of glory? वो प्रतापी राजा कौन है? আর সেই প্রতাপী রাজাটি কে? Lord of hosts, King of glory. वही सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। আর সেই বাহিনীগণের সদাপ্রভু, তিনি প্রতাপের রাজা। We are opening for many other worldly things in our life. हम अपने जीवन में कहीं संसार के बातों के लिए चिंतित होते हैं। আমরা আমাদের জীবনে নানান সময় সংসারের বিষয় নিয়ে খুব চিন্তিত। So this morning we have to open our heart, to open our mind for the King of glory, Jesus, to enter in our life. लेकिन ये सुबह के समय में हमारे हृदय में वो प्रतापी राजा प्रवेश करने के लिए हमारा मन और हृदय को हम खोल दे। আজকে সকালবেলায় আমাদের হৃদয় এবং আমাদের মনকে খুলে দেন, যেন সেই প্রতাপী রাজা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে। Without eating, without drinking, we empty our heart, He will enter in our heart. He is the King of glory, Jesus, in our life. हम जब कुछ खाने बिना पीने बिना उपवास लेते हैं, उसी समय वो प्रतापी राजा हमारे हृदय में प्रवेश करता है। আর আমরা যখন বিনা পান করে বিনা খেয়ে উপবাস নিয়ে যখন আমরা তার জন্য অপেক্ষা করি, তখন সে প্রতাপী রাজা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। We will lift up our head this morning in the presence of God. ये सुबह के समय में हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने सिरों को ऊंचा करें। আর আজকে এই সকালবেলা ঈশ্বরের সম্মুখে আজকে আমাদের মাথাকে উঁচু করি। When we lift up our head, the King of glory will come in our life. हमारा सिरों को ऊंचा करे ताकि इस प्रतापी राजा हमारे हृदय में, हमारे जीवन में प्रवेश करने আর दे। আমাদের মাথাকে উঁচু করুন, যেন সেই প্রতাপী রাজা ঈশ্বর তিনি আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে। Praise be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति हो। আর প্রভু যিশুর পবিত্র নামের গৌরব হোক। Praise be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति हो। আর প্রভু যিশুর পবিত্র নামের স্তুতি হোক। You live, you feel that, you believe that I come to the presence of the King of Kings, Lord of Jesus in my life. हम अपने जीवन में ऐसे विश्वास करना चाहिए, मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभुओं के सम्मुख में आया हूँ। আর আমাদের জীবনে এরকম বিশ্বাস করা উচিত যে আমরা রাজাদি রাজা প্রভুদের প্রভুর সাক্ষাতে এসেছি। Praise be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। আর প্রভুর পবিত্র নামের গৌরব হোক। Whomsoever, whatever may be our sins and iniquity, whatever or may be weakness, He will forgive you of everything by His precious blood. हमारे जीवन में जो भी कुछ कमी घटी है, जो भी पाप है, जो भी बुराई दिखाई देती है, वो सब अपने लहू से वो धो लेगा। আর আমাদের জীবনে যা কিছু ঘাটতি আছে, যা কিছু পাপ অধর্ম আছে, আর সেই সমস্ত কিছু তিনি তার পবিত্র রক্ত দ্বারা ধৌত করেছেন। Praise be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। আর প্রভু যিশুর পবিত্র নামে ধন্যবাদ হোক। He is a God of merciful, He is God of grace. वो दयालु परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है। আর তিনি দয়ালু ঈশ্বর, তিনি করুণাময় ঈশ্বর। Praise be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। আর প্রভুর পবিত্র নামের গৌরব হোক। We have to stand with our God in our life. हम अपने जीवन में हमारा परमेश्वर को खड़ा करना चाहिए। আমাদেরকে নিজের জীবনে ঈশ্বরকে দাঁড় করানো উচিত। We have to stand with King in our life. हमारा परमेश्वर को हम अपने जीवन में जगह देना चाहिए। আমাদের ঈশ্বরকে আমাদের জীবনে জায়গা দেওয়া উচিত। We have to stand with our God. हम अपने परमेश्वर के साथ खड़ा रहना चाहिए। আমরা যেন আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকি। Who can stand with God? कौन परमेश्वर के साथ खड़ा रह सकता है? কে ঈশ্বরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? We have to stand with our King in our life. हम अपने जीवन में हमारे राजा के साथ हम खड़ा होना। আর আমরা আমাদের জীবনে আমাদের রাজাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকবো। Praise be the holy name of Lord Jesus Christ.
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति हो। আর প্রভু যিশুর পবিত্র নামের গৌরব হোক। Who can stand with King of King, Lord of Lord Jesus? कौन राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु जो यीशु मसीह है उसके साथ खड़ा हो सकता কে রাজাদি রাজা প্রভুদের প্রভু যে প্রভু যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? This we can read from the book of 22, Proverbs 29 verse. नीति वचन 22 अध्याय का 29 वचन। আর হিতোপদেশ তার 22 অধ্যায়ের 29 পদ। नीति वचन 22 का 29। হিতোপদেশ তার 22 অধ্যায়ের 29 পদ। তুমি কি কোনো ব্যক্তিকে তাহার ব্যাপারে তৎপর দেখিতেছ, সে রাজগণের সাক্ষাতে দাঁড়াইবে, সে নিজ লোকেদের সাক্ষাতে দাঁড়াইবে না। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। Seest thou a man diligent in his business, he shall stand before king, he shall not stand before mean men. So he who is diligent in his work, he will stand before king. जो अपने काम काज में निपुण है वही राजा के सम्मुख में खड़ा होगा। আর যে নিজের কাজে নিপুণ সেই রাজার সঙ্গে দাঁড়াতে পারবে। Praise be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति हो। আর প্রভু যিশু পবিত্র নামের গৌরব হোক। We should be diligent in our work so that we will be able to stand before the king in our life. यदि हम अपने काम काज में निपुण हो तो हम अपने राजा के सम्मुख में खड़ा हो सकते हैं। আর যদি আমরা আমাদের কাজকর্মে নিপুণ হই তাহলেই আমরা আমাদের রাজাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো। We are doing many other work, different kinds of work in our life. हम अपने जीवन में कई प्रकार के कामों को करते हैं। আমরা আমাদের জীবনে নানান প্রকারের কাজ করি, Unable to stand in the presence of God. पर प्रभु के सम्मुख में लेकिन खड़ा नहीं हो पाते। কিন্তু প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়াতে পারি না। We have to do the work of God in our life. हमारे जीवन में हम परमेश्वर के कामों को भी करना चाहिए। আমাদের জীবনে আমাদেরকে ঈশ্বরের কাজও করা উচিত। আমেন। Praise be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামের গৌরব হোক। This morning also he is calling us to do the work of God so that we will be able to stand with King in our life. ये सुबह के समय में भी वो परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम उसके कामों को करें ताकि उसके सम्मुख में हम खड़ा हो আর আজকে सके। সকালে ঈশ্বর এই কারণে আপনাদের অনেককে ডেকেছে যেন আমরা তার সাক্ষাতে তার কাজ করে যেন তার সামনে দাঁড়াতে পারি। I want to become this, I want to do this work and that work. We have to do the work of God so that we will be able to stand with God in our life. मैं ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ वो नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के कामों को करना चाहिए तभी हम उसके सम्मुख में खड़ा हो सकते আর हैं। আমরা এই করতে জানি ওই করতে পারি কিন্তু তা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাজ করে তার সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। So what was the prophecy in the life of that, this we can read from the Acts chapter 13-12. हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 22 वचन में जो पढ़ते हैं, আর যে ভাববাদীর বিষয় আমরা 13 প্রেরিত 13 অধ্যায় 23 পদ 22 পদে দেখি, সরাইয়া তাহাদের রাজা হইবার জন্য দাউদকে উৎপন্ন করিলেন। नहीं 13-2. 13 अध्याय का दूसरा वचन। 13 অধ্যায় দ্বিতীয় পদ। তাহারা প্রভুর সেবা ও উপবাস করিতেছিলেন, এমন সময় পবিত্র আত্মা কহিলেন, আমি বারনবা ও শাউলকে যে কার্যে আহ্বান করিয়াছি সেই কার্যের নিমিত্ত আমার জন্য এখন তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দাও। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. Pastor, Holy Spirit said, separate unto me Saul and Paul, they will do my work. यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा उनसे कहता है कि मेरे काम के निमित्त बरनबास और साउल को अलग करो। আর এখানে আমরা দেখি পবিত্র আত্মা তাহাকে বলল যে আমার কাজের নিমিত্তে পৌল এবং বারনাবাসকে পৃথক করো। So we have want to do our own will, our own work. So God want to do his work also during these days. हम अपने जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार कहीं कामों को करने के लिए चाहते होंगे, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार अपने कामों को हमारे जीवन में करने के लिए चाहता है। কিন্তু আমরা আমাদের জীবনে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক সময় কাজ করি কিভাবে করতে চাই, কিন্তু এই দিনগুলোতে ঈশ্বর আমাদেরকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার কথা বলছে। For the work wherein I have called them. क्योंकि इसी काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। এই কাজের নিমিত্তেই আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি। Praise be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति हो। আর ঈশ্বর পবিত্র নামের গৌরব। Harvest is plenty, labors are few.
काम करने वाले तो कम है लेकिन खेत बड़ा है। আর কাজ করার লোক তো কম কিন্তু ক্ষেত্র অনেক বড়। Praise be the holy name of Lord Jesus प्रभु Christ. की पवित्र नाम की स्तुति हो। প্রভুর পবিত্র নামের গৌরব হোক। When we do the will of God, do a work of God, we believe, presume that I am standing with God, Jesus in my life. जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं तब हम अपने मन में जान सकते हैं कि हम प्रभु के साथ खड़े हो सकते हैं। আর যখন আমরা প্রভুর জন্য কাজ করি তখন আমরা হৃদয়ে জানতে পারি যে আমরা প্রভুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি। So when we are fasting and the Holy Spirit should speak to us, separate and some people to do the work of God in our life. जब हम उपवास लेकर प्रार्थना करते हैं तब पवित्र आत्मा हमसे कहेगा कि मेरे काम के लिए उन्हें अलग करो। আর যখন আমরা উপবাস নিয়ে প্রার্থনা করব তখন পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে এসে বলবে এইদেরকে আমার কাজের নিমিত্তে পৃথক করো। We are fed up, we are fainting, wearing, doing our own work, our own will. So this fasting prayers, these days, forsaking food and drink, oh Lord, I want to do thy work, I want to stand with you, separate me, Father. हम इतने दिनों से अपना ही काम किए होंगे, अपने कामों के बारे में चिंता करते होंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, हम उपवास प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से कहना चाहिए, हे प्रभु मैं तेरे लिए काम करने के लिए और तेरी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए चाहता हूँ। আর আমরা এতদিন কাজ করেছি এবং নিজের ইচ্ছা মতন যেটা ছুটি করেছি, কিন্তু আজকে যখন আমরা উপবাস নিয়ে এই ক্ষেত্রে আমরা উপস্থিত হয়ে আছি তখন প্রভু আমাদের হৃদয়কে এইভাবে প্রভুর কাছে বলা উচিত যে প্রভু আজকে আমি তোমার নিমিত্তে কাজ করার জন্য এখানে উপস্থিত আছি। For which we have to be separated from the untoward and perverse generation in our life. इसीलिए हम अपने को टेढ़े और हटीले लोगों से अपने आप को अलग करना चाहिए। আর এই কারণে আমরা তাদের থেকে যারা বক্রগামী তাদের থেকে আমাদেরকে একটু পৃথক হয়ে থাকতে হবে। Praise be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम की स्तुति हो। প্রভু যিশুর পবিত্র নামের গৌরব হোক। In the book of 2 Corinthians chapter 6, 17 and 18. दूसरा कोरिन्थी 6वां अध्याय का 19, 17 और 18 वचन। দ্বিতীয় করিন্থীয় তার 6 অধ্যায় 17 এবং 18 পদ। অতএব তোমরা তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আইসো ও পৃথক হও, ইহা প্রভু কইতেছেন, এবং অশুচি বস্তু স্পর্শ করিও না, তাহাতে আমি তোমাদিগকে গ্রহণ করিব এবং তোমাদের পিতা হইব, তোমরা আমার পুত্র কন্যা হইবে, ইহা সর্বশক্তিমান প্রভু কহেন। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Be separate and touch not the unclean, I will receive you. तो उनमें से अलग हो रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। তুমি তাহাদের হইতে পৃথক হও, অশুচি বস্তু স্পর্শ করিও না, আমি তোমাদের পিতা হইব। I will be your God, Jesus will be our father, we will be our daughters and sons in our life. हम उसके बेटे और बेटियां होंगे और वो हमारा पिता होगा। আর আমরা তার পুত্র কন্যা হব এবং তিনি আমাদের পিতা হবে। So we have to separate, we are the temple of God, we have no fellowship with the idols of the world in our life. हम परमेश्वर के मंदिर है, इसीलिए हम अपने को अलग रखना चाहिए, हमें दूसरों के साथ हमें कोई संबंध नहीं रखना। আর আমরা ঈশ্বরের মন্দির, আমাদেরকে এই কারণে পৃথক হয়ে থাকতে হবে, অন্যদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই। We'll be able to stand with King Jesus Christ in our life. तभी हम अपने जीवन में हमारे राजा के सम्मुख में हम खड़ा हो सकते हैं। আর তখনই আমরা আমাদের জীবনে রাজার সাক্ষাতে দাঁড়াতে পারবো। Praise be the holy name of Lord Jesus प्रभु Christ. के पवित्र नाम की स्तुति हो। আর প্রভুর পবিত্র নামের গৌরব হোক। So not only this blessing, God set a table, want to offer us King's table in our life. राजाओं का मेज, राजाओं का जो मेज है उसके लिए हम अपने को अर्पण करना चाहिए। আর যে রাজার মেজ তার জন্য নিজেদেরকে সমর্পণ করা উচিত। God want to offer this morning the King's table, we are going to eat with King in our life.
हमारे जीवन में परमेश्वर हमें राजाओं का भोज जो है वो देने के लिए चाहता है। আর আমাদের জীবনে ঈশ্বর আমাদের রাজার ভোজকে দেওয়ার জন্য তিনি আগ্রহী। This we can read from the 2 Samuel chapter 9:13. दूसरा सामुएल 9वां अध्याय का 30 वचन में हम इसे पढ़ते हैं। আর দ্বিতীয় সামুয়েল 9 অধ্যায় তার 30 পদে আমরা দেখি। 2 Samuel chapter 9:13. দ্বিতীয় সামুয়েল তার 9 অধ্যায় 13 পদ। मोफीबोसेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वो राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वो दोनों पाँव का पोंगुला था। মফিবসত জেরুসালেমে বাস করিলেন, কেননা তিনি নিত্য নিত্য রাজার মেজে ভোজন করিতেন, তিনি উভয় চরণে খঞ্জ ছিলেন। So Mephibosheth dwelt in Jerusalem, for he did eat continually at the king's table, and was lame on both his feet. Praise be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। আর প্রভুর পবিত্র নামের গৌরব হোক। He's a lame person. वो एक लंगड़ा व्यक्ति আর था। তিনি একজন খঞ্জ ব্যক্তি। The merciful, gracious king ordered him, saying, "Today onwards you are going to be in the king's table." वो जो दयालु राजा था वो उसे अपने राजा के मेज में भोजन करने के लिए कहा। আর যে দয়ালু রাজা ছিল তিনি তাকে তার মেজে বসে তার সঙ্গে আহার করার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিল। In our life also, whatever may be our sins, we need to pause as God forgive us. He want to offer the king's table, the food to be shared with us this morning. हमारे जीवन में भी किसी भी प्रकार की कमजोरी हो ना क्यों, उसे प्रभु क्षमा करके आज भी हमें राजा की मेज पर भोजन करने के लिए निमंत्रण करता है। আর আমাদের জীবনে যদি কোনো ঘাটতি থাকে, পাপ থাকে, তাহলে সেই সমস্ত গুলোকে আমাদের প্রভু যিশু ক্ষমা করে সে তার মেজেতে তিনি বসার জন্য আহ্বান করছে। For which we have to dwell in Jerusalem in our life. इसीलिए हम यरूशलेम में वास करना चाहिए। আর এই কারণে আমাদের জেরুজালেমে বাস করতে হবে। We are now experiencing the Jerusalem, New Jerusalem in our life. हमारे जीवन में हम यरूशलेम में रहने के अनुभव को बनाए रखना चाहिए। আর আমাদের জীবনে সেই জেরুজালেমে বাস করার অনুভবকে আমাদেরকে স্থির রাখতে হবে। God brought you, all of you, Jerusalem experience this morning. ये सुबह के समय में परमेश्वर आप सबको वो यरूशलेम के अनुभव देने के लिए चाहता। আর আজকে সকালবেলায় প্রভু সবাইকে জেরুজালেমে সে অনুভব দিতে চায়। You can continue maintain the experience of Jerusalem. We will be able to sit and taste the food of King's table in our life. आपके जीवन में आप यरूशलेम के अनुभव को बनाए रखें ताकि आप राजा के मेज पर बैठकर भोजन करने वाले अनुभव को पा सके। আর আপনি আপনার জীবনে জেরুজালেমে থাকার সেই অনুভূতিটাকে অনুভবকে আপনি মেনটেন করুন, আর তাহলে রাজার টেবিলে খাওয়ার যে স্বাদ সেটা আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন। Blessed be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति हो। আর প্রভু যিশুর পবিত্র নামের গৌরব হোক। God brought us every one of the new Jerusalem experience in your life. आपके जीवन में वो नए यरूशलेम की उस अनुभव को बनाए रखे। আপনার জীবনে সেই নতুন জেরুজালেমের অনুভবকে আপনি স্থির করে রাখুন। Will be up here able to found at the table of King of King, Lord of Lord in your life. तब राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु के मेज के सामने आप रह सकते हो। আর তখন রাজাদের রাজা প্রভুদের প্রভু সাক্ষাতে যে মেজ সেখানে আপনি অবস্থিতি করতে পারবেন। Don't lack anything in your life. आपके जीवन में Don't lack anything in your life. आपके जीवन में किसी भी बात की घटी नहीं होगी। আর আপনার জীবনে যেন কোনো বিষয়ের ঘাটতি না হয়। Blessed be the holy name of Lord Jesus प्रभु Christ. के पवित्र नाम की स्तुति हो। আর প্রভু যিশুর পবিত্র নামের স্তুতি হোক। Actually, we have to be found at the table of King in our life. हमारे जीवन में हम राजा के मेज पर रहने की एक अनुभव को प्राप्त करना। আর আমাদের জীবনের রাজার মেজে থাকার একটা অনুভব আমাদের প্রাপ্ত করতে হবে। Blessed be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। আর প্রভুর পবিত্র নামের গৌরব হোক। If we brought every one of us to the Jerusalem house of God, what we have to do is we have to serve God. हम पर यरूशलेम जो परमेश्वर का भवन है वहाँ पर रहकर हम क्या करना, परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। আর জেরুজালেম যা প্রভুর ভবন, সেখানে থেকে আমরা কি করব, যেন আমরা আমাদের প্রভুর সেবা করি। This we can read from the 2 Samuel chapter 15:8. We read that He will bring me to Jerusalem, I will serve God. दूसरा सामुएल 15 अध्याय में हम देखते हैं कि वो यरूशलेम में रहकर उसकी सेवा करेगा करके कहता है। আর দ্বিতীয় সামুয়েল তার 15 অধ্যায় আমরা দেখি যে তিনি জেরুজালেমে থেকে তার সেবা করবে বলে এইভাবে লেখা আছে। 21 वचन 21 পদ। 15:8.
ইতয় রাজাকে উত্তর করিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য এবং আমার প্রভু মহারাজের প্রাণের দিব্য, জীবনের জন্য হোক কিংবা মরণের জন্য হোক। तेरा दास जब आराम के गसर में रहता था, तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूंगा। So you are all brought to Jerusalem this morning. ये सुबह के समय में प्रभु हम सबको यरूशलेम में लेकर आया है। আর এই সকালবেলায় প্রভু আমাদের প্রত্যেককে জেরুজালেমে নিয়ে এসেছে। We all have to surrender to the will of God. We have to serve God in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के लिए और उसकी उपासना नहीं तो सेवा करने के लिए अपने को अर्पण करना আর चाहिए। আমাদের জীবনে তার উপাসনা করার জন্য এবং তার সেবা করার জন্য আমাদেরকে অর্পণ করতে হবে। Praise be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति আর हो। প্রভু যিশুর পবিত্র নামের গৌরব হোক। We are in the presence of God. He is looking at everyone, every heart desire in the presence of God. हम परमेश्वर के सम्मुख में आए हैं। परमेश्वर हम सबकी हृदय के आग्रह को देखता है। আর আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে এসেছি আর ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে হৃদয়ের অবস্থাকে তিনি জানেন। The word of God says, one king set a party, feast to many other people. Matthew chapter 22, 11, 12. मत्ती 22 अध्याय का 11 11 और 12 वचन। মথি তার 22 অধ্যায় 11-12। The last. পরে রাজা অতিথিদিগকে দেখিবার জন্য ভিতরে আসিয়া এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন যাহার বিবাহ বস্ত্র ছিল না। তিনি তাহাকে কহিলেন, হে বন্ধু, তুমি কেমন করিয়া বিবাহ বস্ত্র বিনা এখানে প্রবেশ করিলে? সে নিরুত্তর হইল। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब The king came And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment, and he said unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. If we are found in the king's table, we should have a wedding garment in our life. अगर हम राजा के मेज में है तो हमारे जीवन में राजा का वस्त्र भी रहना चाहिए। আর আমরা যদি রাজার মেজে যদি থাকতে চাই তাহলে আমাদের সে রাজকীয় বস্ত্র পরে যেতে হবে। Actually, God want to give a garment of salvation in our life. प्रभु हमारे जीवन में इस उद्धार का वस्त्र दिया है। আর এই কারণে প্রভু আমাদের জীবনে উদ্ধারের বস্ত্র দিয়েছে। Word of God speak about many other garments. Especially, we should have the garment of salvation this morning. परमेश्वर का वचन कई प्रकार के वस्त्र के बारे में कहता है, लेकिन इस खास करके इस सुबह के समय प्रभु हमें उद्धार का वस्त्र दिया है। আর ঈশ্বরের বাক্যে নানান ধরনের বস্ত্রের বিষয় বলা হয়েছে, কিন্তু আজকে সকালবেলায় তিনি আমাদের উদ্ধারের বস্ত্রের বিষয় বলছে। When we take in water baptism, the Father, Son and the Holy Spirit, that garment of salvation will come in our life. जब हम पानी का बपतिस्मा लेते, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करते, उसी समय हमें उद्धार का वस्त्र को पहन लेते। আর যখন আমরা জলদীক্ষা নিই, তারপরে পবিত্র আত্মার অভিষেক পাই, তখনই আমরা সেই ধার্মিকতার বস্ত্রকে পেয়ে থাকি। Praise be the holy name of Lord Jesus Christ. प्रभु की पवित्र नाम की स्तुति আর हो। প্রভুর পবিত্র নামে গৌরব হোক। In the morning, we have to go to the presence of Jesus, the King in our life. ये सुबह के समय में हम अपने यीशु जो राजा है उसी के सम्मुख में हम जाना चाहिए। আর আজকে সকালে যে আমাদের রাজা প্রভু যিশু, তার সাক্ষাতে আমাদের আজকে যাওয়া উচিত। Not worry about what is happening in the world. Oh Lord, I come to the presence of Lord Jesus, King in my life. संसार में जो कुछ होता है उसके बारे में चिंतित होने बिना हम कहना चाहिए, हे प्रभु, मैं तेरे सम्मुख में आया हूँ। আর জগতে যা কিছু হচ্ছে তার দিকে চিন্তা না দিয়ে প্রভুকে এইভাবে বলা উচিত, প্রভু আমি তোমার কাছে আসছি। So long I am doing my own will, my own work, I am fainting, wearing, oh Lord, I want to do thy work. Separate me for that. हे प्रभु, आज तक मैं अपनी ही मर्जी, अपने ही कामों को किया, लेकिन हे प्रभु, तेरी इच्छा करने के लिए, तेरे कामों को करने के लिए तू मुझे अलग कर। আর হে প্রভু, আজ দিন অবধি আমি শুধু নিজের ইচ্ছা মতোই চলেছি, কিন্তু আজকে থেকে প্রভু তোমার কাজের জন্য তুমি আমাকে নিযুক্ত করো। Oh Lord, you are going to offer me a king's table in my life. हे प्रभु, तू मुझे राजा का मेज पर खाने के लिए मुझे योग्य बना। হে প্রভু, তুমি রাজার মেজে বসে খাওয়ার জন্য তুমি আমাকে যোগ্য করো। Give me the garment of salvation in my life. मेरे जीवन में वो उद्धार का वस्त्र मुझे दे। আমার জীবনে সেই উদ্ধারের বস্ত্র তুমি আমাকে দাও। Let us have a clear-cut revelation. My sins are forgiven. God has given the garment of salvation so that I will be found in the king's table of Lord Jesus Christ.
हमारे जीवन में एक निश्चित होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे मेरे सारे पापों को क्षमा करके मुझे उद्धार का वस्त्र दिया और राजा की मेज पर मुझे लेकर आया। আর আমাদের জীবনে এইরকম একটা বিষয় নিশ্চিত থাকা উচিত যে প্রভু আমার জীবনের সমস্ত পাপকে ক্ষমা করে তিনি আমাকে ধার্মিকতার বস্ত্র দিয়ে উদ্ধারের বস্ত্র পরিয়ে তিনি আমাকে রাজার মেজে বসে খাইয়েছেন। राजा होंगे राजा प्रभु होंगे प्रभु राजा होंगे राजा प्रभु होंगे प्रभु ओ भलाई करता रहा मुस्कान, स्तुति में सदा करता रहूंगा। ओ भलाई करता रहा मुस्कान, स्तुति में सदा करता रहूंगा। This morning also King is calling us in order to give a protection and preserve in our life. ये सुबह के समय में हम राजा को बुलाए कि प्रभु हमें सुरक्षा दे। আর আজকে সকালবেলা সেই রাজাকে আমরা আহ্বান করি যেন তিনি আমাদের সুরক্ষিত দেয়। I will go to the King in my life. I perish, God will give protection to my people. पर मैं आज कैसे भी हो प्रभु के सम्मुख में, मेरे राजा के सम्मुख में मैं जाऊंगी। मैं नाश होने से भी नाश होने दो, फिर भी मैं अपने लोगों की छुटकारे के लिए जाऊंगी। আর আমি আজকে যেভাবেই হোক না কেন, যে পরিস্থিতিতে থাকি না কেন, আমি রাজার সাক্ষাতে যাব। তাতে আমার যাই হোক না কেন, আমার লোকেদের নিমিত্তে আমি আমার রাজার কাছে যাব। I will have a diligence in my work of God. I will be able to stand with my King Jesus in my life. मेरे परमेश्वर के काम के लिए मैं निपुण होकर दिखाई देना चाहिए और मेरे राजा के सम्मुख में मैं खड़ा होना चाहिए। আর আমাদের প্রভু যিশুর পবিত্র কাজের জন্য আমাদেরকে নিপুণ হতে হবে এবং আমাদের রাজার সাক্ষাতে আমাদেরকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। God has brought me to the New Jerusalem, the fellowship of God, set a table for me. प्रभु मुझे नया यरूशलेम में राजा की मेज में मुझे लेकर आया है। আর প্রভু জেরুজালেমে সেই রাজার মেষে আমাদেরকে নিয়ে এসেছে। God has brought me to Jerusalem. I will serve God in my life. मुझे प्रभु जो नए यरूशलेम में लेकर आया है, मैं अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा करूंगा। আর প্রভু যে আমাকে নতুন জেরুজালেমে নিয়ে এসেছে তার জন্য আমি আমার প্রভুর সেবা করব। We found as a table of King's table. He is offering everyone the garment of salvation this morning. ये हमारे लिए परमेश्वर जो मेज रखा है, उस मेज में रहते हुए प्रभु हमें जो उद्धार का वस्त्र दिया, उसी के साथ हम दिखाई देना चाहिए। আর ঈশ্বর আমাদের জন্য যে মেজ সাজিয়েছে সেই মেজে বসার জন্য যে উদ্ধারের বস্ত্র প্রভু আমাদেরকে দিয়েছে সেটা পরে যেন আমরা সেখানে দেখতে পাই। And those who not taken water baptism, repent ye and remission of your sins, and take water baptism, Father, Son, and the Holy Spirit, receive the garment of salvation. Never go and be happy. जो लोग अभी तक पाप की क्षमा का बोध नहीं हुआ है और बपतिस्मा नहीं लिया, वे लोग भी यहाँ से एक उद्धार को पाके जाना करके हम चाहते हैं। আর যারা এখনো তারা পাপের বোধ হয়নি, তারা পাপকে স্বীকার করেনি, আজকে তারা সেই সমস্ত কিছু পাপ স্বীকার করে জলের দীক্ষা নিয়ে এখান থেকে যাওয়া উচিত। May God bless everyone. प्रभु आप सबको आशीष करे। প্রভু আপনাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুন।